Katono lang. Katono lang. Bukas nga pala ho, sa audience, meron ho kami mga kobrador. May mga gusto niyo makisali lang, katuwaan lang. Katuwaan lang naman dyan. Hindi, kami lang to, kami. Wala. Wala sa inyo. Kala sa amin lang 100? dalawa. 100. Yun yung dividend. Okay. 200 na eh. Hindi. One lang. Katuwaan eh. Okay. Ay, merong maliliit at malalaking klase nito. Anong venomous arachnid ang may stinger sa buntot at may dalawang malalaking claws? Sir! Sir, Scorpion po. Scorpion, sir. Scorpion. Apo. Correct. Yeah. Yes. Knock, knock. Who's there? Scorpion! Scorpion who? The night. Love this way again. So I keep holding on. Ganun pa. Before the good is gone, I know I'll never love this way again. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Hindi ah. Okay. Sige. 40 ako. 30. 30 ka. Okay. Sige. Okay. Hey! Let's do it! Okay! Ganda. Ganda, Ganda mainit. to. Hey! It's Don Gonzalez. Hey! Hi to Uncle Ren of San Diego, Ayan California. na! Ayan na! Yes! Ang ganda! Talo ko. Talo ko. Pwede naman bumawi ah. Pwede, pwede. Bumawi. Pwede, pwede. No problem. Kasado. Asado. Hi, Kirby. 30. Ang galing. Ganda ha? Ayun eh. Ayun eh. Okay. Ano ang tingin mo? Tataas na naman. Mauna ako. Okay, ikaw naman. O sige, ikaw